যাৰ এটা থাকে তাকতো চৰকাৰী আঁচনিয়ে দিব নালাগে। আমাৰতো এতিয়া হিন্দু মানুহক জল অকল ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা তাক চৰকাৰী কোনো আঁচনি দিব নালাগে। আৰু এটা ল'ৰা ছোৱালীক যদি পুহিব নোৱাৰে কি মা দেউতা হ'ল এইটো, বুজি পালে না? আৰু যদি তিনিটা হয় এটা পুৰস্কাৰ থাকিব লাগিব, অৰুণোদয় ঘৰ কিবা কিবি পোৱাৰ বাদেও। আৰু তিনিটা হলে এজন বাচ্চা যে বেছি কৰিছে না দুইজনৰ তাৰ কাৰণে পুৰস্কাৰ থাকিব লাগে। আৰু চাৰিজন হলে আৰু এটা পুৰস্কাৰ, পাঁচজন হলে আৰু এটা পুৰস্কাৰ। तेहनी आंजम होचे पे मीर जनप्रतिनिधि कथा और उनी जनप्रतिनिधि दो हेला पेशा से पतला डुबले हर दो बांग कना। उनी जनप्रतिनिधि दो नुई दो कनाय आसाम असेंबली रेन स्पीकर कनाय, माने आसाम विधानसभा रेन नुई दो स्पीकर कनाय, अध्यक्ष कनाय। और नुया निर्देश नुया रोड नुया प्रिसाइड लेकाते आसाम विधानसभा दो चला कना। और उनी चे रोड कदा थोड़ा गान रोडिंग आंजम चुपिया। है ठीक गी पे आंजम किदा हां जे उनी चे मेन कदा, उनी मेन कदा अकोय को होड़ मिटे मात्र गी किन गिद्रे कोआ, अकोय किन गार्जेन मिटे मात्र किन गिद्रे कोआ, उनकान गार्जेन दो सरकारी ओकाटा आसुनगी बांग एमाव को हुआ। उनकान होड़ दो सरकारी आसुनी खय दो वंचित का को जरूरा। मात्र चिदा मिटे मात्र किन गिद्रे दिया, कम से कम पिया गिद्रे को जरूरा। उनको पिया जहां को गिद्रे को बारिया गिद्रे लेको खाय दो उनको दो आसुनी को ᱧᱟᱢᱟ, मेनखान पिया गिद्रे लेको खाय उनको दो आरो पुरस्कार को ᱧᱟᱢᱟ। आरो पोन्या जिदि को गिद्रे लेको खाय उनको दो आरो लटू पुरस्कार को ᱧᱟᱢᱟ। बोले नोंकान कथा रोड कदा आसाम विधानसभा रेन स्पीकर जहां को मेता को कान आसाम विधानसभा रे दुड़ुब कते उनी जहां प्रेसाइड कान। और ओका लेकान कथा रोड कदा उनको जे असलते नुको राजनीति हर दो लाजाव शरम दो मेना तकवा से बनो तकवा। हिमंत विश्व शर्मा दो नौकाय मेन कदा उनी दो बोले अकोय को हर बारिया गिद्रे को चेतान को गिद्रे कोआ उनको दो सरकारी आसुनी बांग को ᱧᱟᱢᱟ से उनको दो पंचायत इलेक्शन रे हो बाको तिंगो दाड़िया कैंडिडेट लेकाते जहां बारिया गिद्रे को चेतान मेना कोआ उनको दो सरकारी ओड़ा हो बांग को ᱧামা से सरकारी चाकरी हो बाको ᱧামা। और सरकार जहां पंचायत हुई कना पंचायत भोट हुई पारोमेन से पंचायत भोट रे उनको जनप्रतिनिधि हो बांग को होई दाड़िया। ओना आसाम विधानसभा रे ओना बिल को पास कदा और नित आसाम रे नवा दो लागू कना। मेनखा जहां विधानसभा रे उनको विधान मंडल कना ओंडे कानून को बनादा ओंडे को पास एदा को कानून को पास कना। और ओना कानून पास लेका तेगे तेहेñ तो हर बोन बडाय गया विधान मंडल रे कानून बना कना। और न्यायपालिका मिटन मेना इना कते कार्यपालिका को दो को कमी पुरवा नौकाना कथा मेना पुन्या स्तंभ मेना। जेरेका बोन मेन क्या भारत रिया दो पुन्या स्तंभ मेना विधान मंडल न्यायपालिका कार्यपालिका और संबाद माध्यम नोआ कना असल स्तंभ कना नोआ भारत रिया संविधान रे नौकाना मेना। मेनखान जहां जगह रे कानून को बनावा जहां कानून बनाव लगे प्रेसाइडा और नोई जुदी नौकान लांदाय लेकान कथा से नोआ रोड उचो लेकान कथाय रोड खाय ओका लेका आदबन बुझाव क्या नुई नौकान जनप्रतिनिधि ठेज दो और आसाम रेन हर दो चेत आस्था और विश्वास को दोहया जे मिटेन गिद्रे जहां ये जनाम या तबे उनकिन इंगात आपात दो कम जुड़ी गया किन तार माने आया लेकाते उनकिन दो सरकारी आसुन मावकिन जोड़ा बारिया गिद्रे खान दो ᱧᱟᱢकिन। और बारिया खन चेतान गिद्रे खाय दो नुको दो सरकारी आसुन से गड़ो हको ᱧᱟᱢᱟ। जेरकम सुक्री को से ओड़ा को गई डांगरा को नौका बोले हिंदू हर दो बोले नितो नुई विधानसभा रेन जहां स्पीकर कना नुया लेकाते दो हिंदू हर दो मिटेन गिद्रे दो बांग मिटेन खन जस्ती गिद्रे को जरूरा। नौकाना कथा नुये रोड के तो आपे गे बुझो पे से आपे कमेंट लेकाते गे बडाय जे पे नुई दो सही रोड कदा से गलत रोड कदा। और नौकान लटू हर होई कते जहां दो आसाम असेंबली रेन नुई अध्यक्ष कनाय। और नुई जुदी नौकान कथाय रोड के नवा दो तीना सभा एमदा से सभा बाय एमदा नवा दो आसाम रेन से आपे कोगे सनाम होड़गे आसाम से गोटा भारत रेन होड़गे नवा दो विचार तबन पे जार एता থাকে তাকতো সরকারি আসনিয়ে দিব না লাগে। আমারতো ইতিয়া
হিন্দু মানুহৰ জল অকল ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা তাক চৰকাৰী কোনো আঁচনি দিব নালাগে আৰু এটা ল'ৰা ছোৱালীক যদি পুহিব নোৱাৰে কি মা দেউতা হ'ল এইটো বুজি পালে না আৰু যদি তিনিটা হয় এটা পুৰস্কাৰ থাকিব লাগিব অৰুণোদয় ঘৰ কিবা কিবি পোৱাৰ বাদেও আৰু তিনিটা হলে এজন বাচ্চা যে বেছি কৰিছে না দুইজনৰ তাৰ কাৰণে পুৰস্কাৰ থাকিব লাগে আৰু চাৰিজন হলে আৰু এটা পুৰস্কাৰ পাঁচজন হলে আৰু এটা পুৰস্কাৰ নহ'লে মুস্কিল আছে শাস্ত্ৰীজী এইটো অলপমান হিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত নহ'লেতো নাই নহয় এতিয়া হা নাই ইলেকশ্যন ফিল্ম যেবিলাকে পাৰে মোৰ কথাটো এতিয়া আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ লগ পাই মোদীজীলৈকে যদি এটাই সন্তান চৰকাৰী আঁচনি বন্ধ কৰি দিব লাগে কোন মা দেউতা এটা সন্তানৰ কাৰণে চৰকাৰী সাহায্য লাগে নেকি হা নালাগে কিন্তু তিনিটা হলে তাক আমি চবে চাৰিফালে সহায় কৰিব লাগে চবে হয় না নহয় গৰু এটা ছাগলী এটা এনেকুৱা চব দিব লাগিব ঘৰ এটা যাৰ এটা থাকে তাকতো চৰকাৰী আঁচনিয়ে দিব নালাগে আমাৰতো এতিয়া হিন্দু মানুহৰ জল অকল ল'ৰা এটা ছোৱালী এটা তাক চৰকাৰী কোনো আঁচনি দিব নালাগে আৰু এটা ল'ৰা ছোৱালীক যদি পুহিব নোৱাৰে কি মা দেউতা হ'ল এইটো বুজি পালে না আৰু যদি তিনিটা হয় এটা পুৰস্কাৰ থাকিব লাগিব অৰুণোদয় ঘৰ কিবা কিবি পোৱাৰ বাদেও আৰু তিনিটা হলে এজন বাচ্চা যে বেছি কৰিছে না দুইজনৰ তাৰ কাৰণে পুৰস্কাৰ থাকিব লাগে আৰু চাৰিজন হলে আৰু এটা পুৰস্কাৰ পাঁচজন হলে আৰু এটা পুৰস্কাৰ নহ'লেতো মুস্কিল আছে শাস্ত্ৰীজী এইটো অলপমান হিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত নহ'লেতো নাই নহয় এতিয়া Assam Focus.